Hari ini kita tidak akan melanjutkan eksposisi Injil Yohanes, So welcome to you all. Today we are not going to continue our exposition of John, tetapi kita akan ada break selama 7 minggu untuk kita boleh memikirkan satu tema yang lebih praktis dalam kehidupan Kristen. we're going to spend 7 weeks exploring a topic that's more practical for our Christian lives. Dan seluruh pertemuan 7 kali tersebut itu akan ada di dalam satu payung yang kita akan sama-sama membahas mengenai aspek the silence of God di dalam kehidupan orang Kristen. And these 7 topics we're going to be talking about falls under the umbrella of the silence of God. Dan ini adalah satu topik yang bersifat experiential, And this is a topic that is experiential, yang digumuli oleh begitu banyak orang-orang Kristen di dalam sepanjang sejarah. that has been a struggle for many Christians throughout time. Bahkan di dalam pengakuan iman reform yang disebut sebagai Westminster Confession of Faith, ada satu pengalaman silence of God yang dia juga dimasukkan ke dalam salah satu chapter pengakuan iman tersebut. In fact, in the Westminster Confession of Faith, which is one of the Christian confessions, there is an entire section dedicated to the silence of God. Jadi merupakan satu topik yang sangat penting dan kita akan coba untuk mempelajari mengenai pengalaman the silence of God selama 7 minggu dari 7 perspektif yang berbeda. So it is an important topic, and we will try to learn more about the silence of God from seven different perspectives over the next 7 weeks. Hari ini kita mulai seri pertemuan yang pertama dan kita akan membahas aspek yang pertama dari so-called pengalaman dari the silence of God, yaitu spiritual indisciplines. So today we're going to explore the first topic regarding the silence of God, that is spiritual indisciplines. Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan Let us open to a passage of Scripture dari kitab Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. from Haggai chapter 1 verses 1 to 11. Jadi Hagai itu di antara Sefanya dan juga di antara Sefanya dan Zechariah. So Haggai is a book between Zephaniah and Zechariah. Jadi Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. So Haggai chapter 1 verses 1 to 11. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. If you've reached the passage, I'll read it for you all. In the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, these people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earned wages just so to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways, go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. You looked for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declared the Lord of hosts. Because my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land and the hills on the grain, the new wine, the oil on what the ground brings forth, on man and beast, and on all their labors. Let us all pray. Our Father in heaven, we have read portions of your holy word, and as we want to meditate and want to dig more about the significance of this passage into our lives, we pray that you would also open our mind and hearts so that whatever we think about, whatever we ponder might soften our hearts and might make us ready to love and to serve you more. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Sudah pada waktu kita memikirkan mengenai yang disebut sebagai pengalaman the silence of God, My brothers and sisters, when we think about the experience of the silence of God, maka ini merupakan satu pengalaman di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen, di mana kita tahu-tahu merasa ada yang namanya dry season di dalam
ya spiritualitas kita. It is an experience or struggle in our Christian life where we suddenly feel that there is spiritual dryness. Nah, pengalaman spiritual dryness ini itu bisa varied ya, itu ada di dalam satu spektrum. This experience of spiritual dryness can vary. It can lie on a spectrum. Mulai dari orang itu kemudian tahu-tahu merasa kenapa misalnya ketika saya berdoa saya nggak rasa Tuhan itu dekat. Beginning with maybe someone feeling that when I pray, why does God not feel close to me? Kenapa pada waktu saya membaca kitab suci saya juga tidak merasa Tuhan bicara. Why is it when I read the Bible, I don't feel like God is speaking to me? Sampai kepada satu momen ada orang Kristen yang dia bisa sangat bergumul karena dia kehilangan keyakinan keselamatannya. In a moment until a Christian might struggle in their soul because they don't have assurance of salvation. Ya, jadi dia tidak lagi bisa merasa pasti apakah dia betul-betul sudah percaya, apakah dia sudah betul-betul dalam Tuhan atau belum. So they do not feel sure, am I really in the Lord? Am I truly saved? Nah, pengalaman seperti ini itu bisa sangat mengganggu ya, bisa sangat troubling dan juga sangat membingungkan bagi orang-orang Kristen yang mereka tidak familiar dengan hal-hal seperti ini. An experience like this can be very troubling and very difficult for Christians who have never experienced it before. Sehingga orang-orang seperti ini pada waktu mereka bergumul di dalam satu pengalaman di silence or perhaps bahasa yang mungkin juga lebih kuat ya, the absence of God, itu mereka bisa masuk ke dalam satu self-examination yang sangat panjang dan juga sangat menyedihkan dan juga maybe juga sangat melelahkan. So people who experience the silence of God, or a stronger word is perhaps the absence of God, can enter into a season of self-examination that is very deep, very saddening, and also tiring. Nah, masalahnya saudara, pada waktu kita membicarakan topik-topik spiritualitas semacam ini, maka ada satu catch-nya gitu ya, satu caution-nya gitu, satu peringatannya gitu. The problem is when we speak about spiritual topics like this, there is a catch. Yaitu orang yang bisa merasa Tuhan itu jauh ya, silence, dan merasa dia kayak semacam tahu-tahu disconnected dari kehadiran Tuhan, itu adalah orang yang di dalam masa hidupnya dia pernah mengalami satu kedekatan dengan Tuhan. That is, people who have experienced the silence of God can also have had an experience in their life where they actually felt very close with the Lord. Jadi only people who have experienced that kind of nearness and closeness with God can understand what it means to be having God suddenly silence. Okay. Jadi hanya orang yang pernah dekat dengan Tuhan yang orang itu bisa merasa kenapa Tuhan hari ini nggak bicara, kenapa Tuhan hari ini jauh seperti itu. So there's only people who've experienced the closeness of God before who could feel all of a sudden, why is God far from me today? Why is he silent today? Nah, di dalam bahasa Oswald Chambers ya, salah satu orang yang sangat kuat di dalam kehidupan devosi. So Oswald Chambers, who is a man who is very strong in his devotional life. Dia mengatakan orang yang pernah mengalami yang namanya mountaintop experience. He says that those who had a mountaintop experience adalah orang yang bisa sadar hari ini dia ada di dalam valley yang dalam. are those who can recognize that today they are in a deep valley. Pertanyaannya sudah, apakah pengalaman seperti ini normal? So-called the absence or the silence of God di dalam kehidupan orang Kristen. Is this experience normal in the Christian life? Jawabannya adalah yes and no. The question is yes and no. Kita bisa mengatakan yes, this pengalaman so-called the absence of God itu adalah normal. You could say that the experience of the presence of God is normal Karena ini, misalnya kita bisa melihat itu sendiri dicatat di dalam kitab suci. because we could see that this is written in the scripture. Jadi kalau saudara membaca misalnya Mazmur, banyak sekali pasal di dalam kitab Mazmur. So if you read the Psalms, there are many passages in the book of Psalms. Pemazmur itu bisa bertanya, how long, O Lord, will you forget me forever? Berapa lama lagi Tuhan engkau akan melupakan aku? Ya, jadi pemazmur adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tapi justru karena kedekatannya dia bisa sense, ini ada kayak certain kejauhan dengan Tuhan. The psalmist is someone who is very close with God, but that is why they can sense that they are far from God. Atau kalau saudara misalnya di dalam pernikahan atau di dalam masa pacaran, ya, saudara tahu kapan saudara mendapatkan yang namanya silent treatment. It's like if you are dating or you are married, you can feel when you are experiencing the silent treatment.
nggak ada pertengkaran, tahu-tahu kayaknya silence-nya agak aneh. There is no argument, but you might feel, oh, there is a strange silence. Dan itu hanya bisa terjadi karena saudara tahu itu, saudara tahu relasi yang normal antara saudara dengan pasangan saudara. But that can only happen because you recognize what is the normal level of relationship between you and your spouse. So sekali lagi ya, apakah pengalaman ini normal? Yes, normal karena ini dicatat dalam kitab suci. And so once again, is this experience normal? Well, yes, it is, because it is attested for in the Bible. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib dia bisa berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? In fact, Jesus Christ on the cross could also say, my God, why have you forsaken me? Lebih lanjut, saudara, isu tentang the silence atau the absence of God itu juga dibahas di dalam banyak tradisi kekristenan. Even more, the issue of the silence of God is something that has been discussed in tradition in Christianity. Di dalam tradisi monastik misalnya, And the monastic tradition, for example, ada nama-nama seperti Teresa Avila atau Saint John of the Cross. there are names like Teresa Avila and John of the Cross. Lalu kalau saudara lebih lanjut lagi belajar tentang Puritan, orang-orang reform di Inggris dan juga di Amerika, saudara akan melihat bahwa ini semua merupakan satu tema yang mereka sangat gumuli. If you also learn about the Puritans later on in American tradition, this is also a topic that they struggled with. Ya, kita kadang pikir ya kayak so-called the reform people itu orang yang rasional. So we often think of the Puritans as a rational people. Tapi kalau saudara lihat tulisan-tulisan Puritan, orang-orang reform abad 17, 16, 17, 18 yang di Inggris dan juga di New England, Amerika, maka saudara akan melihat bahwa mereka bukan hanya sekedar theologian ya, seperti kayak John Owen atau Jonathan Edwards. But you'll see in the writings of the Puritans in the 16th, 17th, 18th century, not only in England, but also in New England, they are not just irrational people, just such as the writings of Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dan John Owen itu banyak sekali membahas aspek afektif dalam kehidupan Kristen. John Owen and also Jonathan Edwards talked of many affective parts of the Christian life. Sehingga ada satu orang theologian dia mengatakan itu John Owen ya, itu the theologian of the Puritan, teolognya orang Puritan. Itu teologinya adalah yang disebut sebagai affective theology, teologi yang menyentuh hati. In fact, someone has written about John Owen, who is the theologian for the Puritans, that his writings is an affective Christianity. Kalau kita sedikit mundur lagi ya, sampai abad 19 sampai 20, saudara mengenal nama seperti Charles Spurgeon. If you take a step forward into the 19th and 20th century, you come across the names like Charles Spurgeon. Yang renungannya kita tadi baru saja baca pada waktu mempersiapkan kebaktian. Whose meditations we read before as we were preparing our hearts for the service. Waktu Charles Spurgeon dia kasih komentari tentang Mazmur pasal yang ke-22. When Charles Spurgeon gave a commentary about Psalms chapter 22. Yang berbunyi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That says, my God, why have you forsaken me? Charles Spurgeon mengatakan ini adalah yang namanya bittersweet experience, pengalaman yang manis dan juga sekaligus pahit dalam kehidupan orang Kristen. Charles Spurgeon says that this is a bittersweet experience in the life of the Christian. Bitter, pahit, karena kita kehilangan diri Tuhan, sense akan kehadiran Tuhan yang sangat indah dan kuat. Bitter, because we have lost the presence of God, which is so beautiful. Tapi juga manis, sweet, karena pengalaman kehilangan tersebut justru mendorong kita untuk semakin mencari akan hadirat Tuhan kembali. But sweet, because this experience also propels us to seek the Lord's presence more. Abad ke-20 ya, satu orang pengkhotbah terkenal bernama Martin Lloyd Jones, dia membahas tentang yang namanya spiritual depression. In the 20th century, there was a theologian called Martin Lloyd Jones who also discussed the topic of spiritual depression. Jadi kalau saudara melihat kitab suci dan juga sejarah kekristenan, ini pengalaman yang boleh dikatakan normal. Semua orang akan hadapi dan semua orang akan alami. So if you look at this, if you look at Christian history, you can see that this is a very normal experience. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa pengalaman ini adalah pengalaman yang boleh dikatakan tidak normal But you can also say that this is not a normal experience jika hal-hal yang pada waktu kita merasa kita kehilangan hadirat Tuhan, kita akhirnya jatuh ke dalam yang namanya despair dan juga self-condemnation. That is when we experience the silence of God that we fall into condemnation and despair.
Pada waktu orang sudah jatuh ke dalam despair dan condemnation, dan rasa putus asa dan juga penghakiman akan diri sendiri, maka ini bisa sangat membahayakan kehidupan Kristen dan juga perjalanannya mengiring Tuhan. If you fall into despair and condemnation, this can be a very dangerous place to be in your walk with the Lord. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kasih satu footnote lah. Before we enter into this topic further, I would like to give a footnote. Yaitu pada waktu orang mengalami the absence of God, ya masa-masa spiritual dryness, That is when people experience the silence of God or spiritual dryness. itu tidak berarti bahwa dia kehilangan keselamatan yang objektif itu. This does not mean that they lose objective salvation. Dia adalah orang Kristen yang dia aman di dalam tangan Tuhan. They are Christians who are safe in the hands of God. Seperti kata Tuhan Yesus ya di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Such as the Apostle John says in John chapter 10. Domba-dombaku ada di dalam tanganku, aman di dalam tanganku. Jesus says, my sheep are safe in my hands. Tidak ada yang bisa rebut mereka keluar dari tanganku. Not anyone can snatch them out of my hands. Mereka ada aman di dalam tanganku dan juga tangan Bapa. They are safe in my hands and in the Father's hands. Karena aku dan Bapa adalah satu. Because my Father and I are one. Secara objektif keselamatan kita itu aman di dalam tangan Tuhan. So objectively, our salvation is safe in God's hands. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari genggaman tangan Tuhan. There is no one who could snatch us out of God's hands. Termasuk kita sendiri mau loncat keluar, itu juga kita tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari tangan Tuhan jika kita adalah memang umat Tuhan yang sejati. Including if we want to jump out of God's hands, He will not let us go if we are truly part of His people. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah persepsi subjektif kita tentang bagaimana kita itu hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh saya sudah diselamatkan? Apakah saya ada dosa atau apa yang menyebabkan saya menjadi kayak semacam kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup saya? But it's more about the subjective perspective of having questions like, am I truly saved? Or have I sinned in any way? Why have I lost the presence of God? Again ya, membicarakan hal-hal spiritual seperti ini bukan hal yang mudah. Again, talking about spiritual things like this is not easy. Karena kalau orang belum punya pengalaman yang terlalu dalam berjalan dengan Tuhan, dia juga akan meraba-raba sebetulnya ini bicara tentang apa. Because if someone has never entered into a deep walk with God, they'll also struggle to understand what we're talking about. Tapi tidak apa-apa. But that's okay. Baik orang yang sudah pernah mengalami atau orang yang mungkin belum pernah mengalami, membicarakan hal seperti ini itu akan menjadi satu antisipasi untuk ketika dia mengalaminya, dia bisa tahu apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidupnya dan dia tidak terlalu masuk ke dalam self-condemnation. Whether this is something you have experienced or also haven't experienced yet, talking about it is valuable so that you can anticipate in the future that if this happens to you, that this is what is happening and you do not fall into despair. Jadi kita akan membahas topik tentang spiritual indisciplines dalam 3 bagian. So we will speak about spiritual indisciplines in 3 sections. Yang pertama kita akan secara general bicara tentang kehadiran Tuhan ya, God's presence, khususnya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Firstly, we will speak about God's presence in the Old Testament and in the New. Lalu yang kedua kita akan membahas bersama-sama tentang kaitan antara God's presence, hadirat Tuhan dan juga keselamatan di dalam Kristus. Secondly, we will talk about God's presence and salvation in Christ. Lalu kemudian yang terakhir, poin yang ketiga kita akan membahas mengenai God's presence, hadirat Tuhan dengan sarana anugerah ya, means of grace. And thirdly, we will speak about God's presence and the means of grace. Dan bila kiranya, ya hopefully apa yang kita bicarakan hari ini boleh menjadi satu spiritual mapping untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Remember, what we speak about today be spiritual mapping for us to go forward and walk in the Lord. Pertama kita akan bahas tentang yang namanya God's presence, ya, hadirat Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Firstly, we'll speak about God's presence in the Old and New Testament. Saudara, pada waktu saudara melihat di dalam kitab Kejadian, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan beserta Adam dan Hawa, You see at the beginning in Genesis when the Lord created the heavens and the earth and Adam and Eve. maka Alkitab itu mencatat yang Tuhan kerjakan setelahnya adalah Tuhan itu berjalan bersama dengan mereka di dalam taman. You'll see that God walked with them in the garden. Jadi kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ketiga, So if you see Genesis chapter 3, setelah Adam berdosa, maka Tuhan berjalan di taman dan dia mencari Adam. Adam, di manakah engkau? after Adam fell into sin, the Lord walked in the garden and asked, Adam, where are you? Itu kata Ibrani yang dipakai untuk berjalan, itu merupakan satu kata yang
punya nuansa ini satu hal yang bersifat habitual. The word that is used in the Hebrew to describe walking is one that says it is a habit, it is a habitual thing. Jadi Tuhan hari itu berjalan-jalan di taman dalam arti apa? Dalam arti dia bukan secara khusus ingin tangkap Adam si tukang maling buah itu. So that is to say that God was not walking that day specifically to find out that stealer of the fruit, Adam. Tapi Tuhan dia secara seperti biasanya Tuhan berjalan di taman dan Tuhan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? But God was walking normally in the garden that day. Adam, where are you? Karena apa? Karena Tuhan ingin bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Dia berjalan di taman bersama dengan mereka. Because God desired to be with Adam and Eve. He walked in the garden. Ini merupakan desain di dalam penciptaan. Gitu. Pada waktu manusia pertama diciptakan, maka Tuhan berjalan bersama dengan mereka. The presence of God, hadirat Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan mereka. That is because it is the design of creation. When human beings were created, it is the design of God that He would be present with them and walk with them. Tetapi setelah itu kejatuhan di dalam dosa, maka yang terjadi adalah kita semacam melihat ada kayak semacam satu keterpisahan antara Tuhan dengan manusia yang berdosa itu. But after falling into sin, we can see that there is a kind of separation between God and human beings. Tuhan dia masih berjalan, masih ingin menyertai ciptaannya manusia-manusia yang berdosa ini. God still walked among us. He still wanted to be present with His creation. Tetapi sekarang kehadiran Tuhan itu kayak semacam dikonsentrasikan di dalam yang namanya tabernakel atau bait Allah. But now the presence of God seemed like it was concentrated in the place of the tabernacle. Jadi kalau saudara membaca kitab Hagai pasal yang pertama tadi, So if you read in Haggai chapter 1 before, orang-orang Israel itu mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel. the people of Israel had returned from the exile in Babylon. Lalu mereka ada satu periode di mereka akhirnya bersemangat untuk membangun kembali bait Allah yang kedua. And they were excited at that time to be able to build a second temple. Tetapi karena begitu banyak halangan, seperti yang saudara bisa baca di kitab misalnya Nehemia dan seterusnya, mereka akhirnya berhenti untuk membangun bait Allah tersebut. But because of the many challenges that they experienced that you can read about in other books of the Bible, they ended up stopping their building project. Akibatnya kalau tidak ada bait Allah, maka tidak ada apa? Tidak ada lokus ya, dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. But without the temple of God, they didn't have a locus for worship among their nation. Dan itu berarti kehidupan orang Israel adalah satu kehidupan yang sebetulnya adalah anti-Eden. And it means that the life of these Israelites were actually anti-Eden. Jadi kalau saudara membaca misalnya di dalam perjanjian lama, saudara, So if you see in the Old Testament, for example, satu sisi kita bisa dengan mudah menerima bahwa memang yes, karena dia Tuhan, dia adalah maha hadir dan dia hadir di mana-mana. on the one hand, we can accept that, yes, God is omnipresent. Alkitab mengatakan Tuhan itu bisa membuka tingkap-tingkap langit dan Tuhan itu memberi makan kepada binatang ciptaan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. We can see that God in the Bible, He can open up the heavens and He can provide food for all of His creation, such as the psalmist says. Daud melihat langit dan ketika dia melihat bintang dia langsung tahu, itu the presence of God, itu betapa mulianya. Masyhur namamu seluruh bumi. David could look at the heavens and say, how wondrous are your works, O God, and glorified be your name in all the earth. Satu sisi yang namanya kehadiran Tuhan, itu adalah satu kehadiran yang bersifat omnipresent. Ya. Tuhan pasti hadir di mana-mana. So on the one hand, there is an aspect of God's presence where He is everywhere. He is omnipresent. Saudara mau ada di gereja, saudara mau ada di Pack and Save, tetap Tuhan hadir di sana. Whether you're at church or you're at Pack and Save, God is there. Tetapi perjanjian lama itu juga mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak bersifat flat, ya, rata, mechanical. Ya, pokoknya Tuhan hadir lah, mau di gereja, mau di Pack and Save, mau di saingannya Pack and Save. Well, the Bible also, but in the Old Testament, it also says that the presence of God is not completely flat, whether it's at church or Pack and Save or other places. Karena Alkitab mengatakan meskipun Tuhan hadir di berbagai macam tempat, tapi Tuhan itu secara fokus ya, dia hadir di dalam bait Allahnya dan beserta di tengah-tengah umatnya. Because the Bible says that even though God is present everywhere, He has focused His presence in the temple in this location. Demikian juga ketika saudara masuk ke dalam perjanjian baru. And it's the same way if you enter into the New Testament. Ya sekali lagi Tuhan masih hadir secara providence ya. Dia memelihara seluruh alam ciptaan dan dia mengarahkan sejarah. Yes, God is still present
everywhere and he is directing history. Tuhan hadir di dalam istana Herodes, God was present in Herod's palace, dan Tuhan juga hadir di dalam rumah Mary and Joseph, Maria dan Yusuf. and God was also present in Mary and Joseph's home. Tuhan hadir di mana-mana. God is present everywhere. Tapi secara khusus hadirat Tuhan itu ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Firman yang menjadi manusia. But especially the presence of God was in Jesus Christ, who is the God become flesh. Dan orang-orang yang punya relasi iman yang sudah dipersatukan di dalam Kristus itu mereka menikmati kehadiran Tuhan yang khusus. And people who have a relationship of faith, who have salvation in Christ, they have a special relationship. Jadi sekali lagi pada waktu kita mau bicara tentang the presence of God, kita bisa punya kayak dua pengertian ya. Secara general, yes Tuhan ada di mana-mana, tapi juga ada momen-momen khusus, tempat-tempat khusus yang memang Tuhan itu secara berkenan dia kasih kepenuhan yang lebih banyak. So once again, we can have the understanding that yes, God is present everywhere, but there are different moments and different locations where the presence of God is concentrated there. Pada waktu kita misalnya pergi ke gereja, When we go to church, dengan kita misalnya pergi sekali lagi ke apa sih selain pack and save, ke countdown. when we go to countdown, Tuhan sama-sama hadir di sana. God is similarly present. Tapi cara Tuhan hadir di supermarket itu berbeda dengan cara Tuhan hadir di dalam kebaktian yang seperti ini. But the way in which God is present at a countdown is different to his presence in a worship service like this. Cara Tuhan hadir misalnya ketika kamu, saudara sekalian misalnya bekerja di kantor, The way in which God is present at your office mungkin akan berbeda dengan ketika saudara sedang merenungkan kitab suci di dalam kamar saudara. maybe is different to his presence as you are reading his word in your own room. Atau yang paling ekstrim, Or the most extreme. Tuhan hadir tidak di neraka. Is God present or not in hell? Ada nggak Tuhan di neraka? Is God present in hell? Pasti ada dong. Of course he's there. Tetapi cara Tuhan hadir di neraka itu berbeda dengan cara Tuhan dia hadir di sorga beserta dengan orang-orang yang dia tebus. But the way in which he is present in hell is different to the way that he is present in heaven with his redeemed people. Saudara, salah satu kesulitan ketika kita berbicara tentang isu tentang the absence of God adalah yang namanya spiritual indisciplines. One of the challenges as we speak about the silence of God is this issue of spiritual indiscipline. Spiritual indisciplines itu berarti kita sama sekali di dalam hidup kita tuh sama sekali tidak ada satu pola hidup yang secara khusus membuka diri kita untuk available terhadap kehadiran Tuhan yang spesial tersebut. Spiritual indiscipline means that in our lives we do not have different events that are set into our lives in order to allow for God to speak to us. Apalagi kita ya sebagai orang-orang Protestan, Especially for us as Protestants, lebih kecil orang Reformed, or a smaller subset as a Reformed people. keselamatan itu Tuhan yang pegang dan Tuhan yang jamin sampai seterusnya. It is God who is holding on to salvation forevermore. Kita kalau bisa tidak berhati-hati dengan memahami doktrin seperti ini, kita bisa melihat kehidupan itu flat. If we're not careful to accept doctrines like this, we will make the mistake of viewing life as flat. Ya, memang saya sudah di dalam tangan Tuhan, mau apa lagi? Gitu. Yes, I'm in God's hands already. What more do I need to do? Tetapi sekali lagi ketika kita membuat kehadiran Tuhan itu menjadi satu kehadiran yang flat ya. Kita pikir ya ke gereja sama mau ke pantai paling dekat atau ke gunung paling jauh itu juga sama aja kan? Sama aja kehadiran Tuhan. We see our life as flat, for example. Oh, well, going to church is exactly the same as going to a beach or a mountain or to another location. Maka itu akan membuat kita tidak memiliki satu disiplin rohani yang membuat kita sekali lagi menjadi open kepada Tuhan. That will cause us to lack spiritual disciplines in our lives that allow us to be open to God. Karena kita tidak bisa membedakan kehadiran Tuhan yang general dengan kehadiran Tuhan yang khusus. Because we can't differentiate between God's general presence and his specific presence. Ada satu dosen saya mengatakan ya ketika kami waktu itu sempat ke Israel. There was a lecturer who said to me when we had the opportunity to go to Israel, Pendeta Billy. that is Pastor Billy. Waktu itu kami sedang berkunjung ke Wailing Wall itu, tembok ratapan. At that time we went to visit the Wailing Wall in Jerusalem.
Lalu di tembok ratapan tersebut ada begitu banyak orang yang berdoa sambil mereka menggulung kertas yang berisi doa mereka lalu masukkan ke dalam celah-celah batu yang udah ribuan tahun itu usianya. And at the Wailing Wall, there are many people who are praying very earnestly and writing down their prayers, and then they fold it up and put it into the cracks in the wall that has been there for many thousands of years. Pertanyaannya adalah kenapa mereka mengerjakan hal itu? The question is, why are they doing this? Mereka bisa berdoa di sinagog, They can pray in the synagogue, atau mereka bisa berdoa di rumah sendiri kan? or they can pray at home. Again, mereka juga bisa berdoa di Pack and Save, Again, they can also pray at Pack and Save, atau di saingannya yang tadi, Countdown, or at its competitor, Countdown. atau Count Up gitu kalau ada ya. Oh, they count up if there's another. Tapi kenapa mereka secara khusus berdoa di Wailing Wall, di tembok ratapan tersebut? But why are they praying specifically at the Wailing Wall? Karena Wailing Wall, tembok ratapan itu adalah tembok kompleks bait suci yang paling dekat dengan Holy of Holies, yang masih tersisa. Itu yang paling dekat tembok itu. Because the Wailing Wall is a wall that is closest to the previous Holy of Holies that is still standing now. Jadi orang Yahudi itu, dia ngerti, Tuhan definitely dia hadir di mana-mana. Mau hadir di Israel sampai di Arab ya Tuhan hadir. So the Jewish people understand God is present everywhere, whether that's in Arab or in Israel. Tapi mereka berharap biarlah kiranya sisa-sisa kehadiran Tuhan yang very spesifik di dalam ruang maha suci itu, Holy of Holies, itu masih ada bekasnya di tembok kompleks yang bukan termasuk Holy of Holies tersebut. Hopefully ada sebagian dari hadirat Tuhan yang ada kesisa di situ. But they hope that the remnants of the specific presence of God is still remaining in that wall that was close to the Holy of Holies. Masalahnya apakah kita sebagai orang Kristen ya, kita punya kepekaan seperti ini gitu. The question is, do we as Christians have sensitivity like this? Ya, buat apa baca Alkitab di rumah hari-hari waktu-waktu tertentu? Buat apa? Buat apa? Why do we need to read the Bible at different times at home? Buat apa harus cari waktu yang khusus, waktu yang teduh di rumah untuk membaca kitab suci? Why do you need to find a specific time to have a quiet time with God at home with His Word? Waktu saya naik bus, saya juga bisa baca kitab suci kan? I can read the Bible on the bus. Wah, bahkan even some people ya di kamar mandi pun juga bisa baca kitab suci kan? Kalau For some people, they can even read the Bible in the toilet. sambil dengerin apa itu Netflix, sambil nonton Korean drama juga bisa. Kalau pas tahu-tahu saya ingat ayat Alkitab di kepala saya juga bisa putar renungin kan sambil nonton si Wisit Song Hye Kyo or Jung-ki or siapa lagi ya? I can also, while I'm watching Netflix or some Korean drama, I can also recite Bible verses to myself as there is Song Hye Kyo on the screen. Tapi sekali lagi saudara, itu pada waktu kita sama sekali kehilangan sense, ada kehadiran Tuhan yang khusus, ada waktu Tuhan yang kita perlu sediakan untuk kita boleh secara khusus menikmati dan mempelajari firman-Nya. Kalau ini sampai sekali tidak ada, ya pantas dalam kehidupan kita juga nggak rasa kenapa Tuhan tahu-tahu jauh ya. Ya iyalah jauh, karena kita nggak ada waktu yang kita sediakan khusus untuk boleh menghadap wajah Tuhan. Well, but if we lose the sense that we must have specific times and places to be open to meet with God, and we view our lives as flat, then of course we will lose His presence. That's not a surprise. Apalagi semakin lama kita ada di dalam zaman yang semakin canggih ya, banyak media dan banyak screen. Especially as we are entering into a more and more technologically advanced age with many screens Dan and lots of technology. attention span itu semakin lama semakin pendek. And attention span is becoming shorter and shorter. Makin sulit untuk orang itu boleh silence dan dia membaca kitab suci pelan-pelan. It is more and more difficult for people to be silent and to read the Word of God slowly and slowly. Sekian ya, God's presence ya. Sekali kita mesti pikirin, pada waktu kita memikirkan tentang pengalaman the absence of God, maka salah satu hal yang kita perlu cek pertama adalah tentang disiplin rohani kita. Again, God's presence. If we're experiencing spiritual dryness in our lives, we firstly need to look at our spiritual disciplines. Dan salah satu hal yang menggagalkan spiritual discipline adalah ketika kita sama sekali tidak bisa melihat ada momen-momen tertentu yang sangat indah yang kita bisa pakai untuk boleh melihat wajah Tuhan. And one of the things that causes spiritual disciplines to fail is if we do not recognize that there are special moments and special times that we must put aside in order for us to see the face of God. Saya ini pernah beberapa kali cerita di maybe tempat ini atau
persekutuan doa hari Jumat. I've shared this before several times, maybe here or in our prayer meeting. Setiap waktu saya masih kecil, itu ada satu peraturan di rumah yang saya tidak bisa bantah karena masih kecil. When I was younger, there was a rule at home that I could not break. Yaitu apa? Yaitu kalau setiap baju baru yang saya miliki, atau entah dibelikan atau dikasih orang gitu ya. Setiap baju baru itu pertama kali dipakai hanya boleh ketika masuk ke dalam gedung gereja untuk sekolah minggu. That is, every new item of clothing that I received, the first time that I wear it, I have to wear it to church first, to Sunday school. Jadi kalau ulang tahun hari Kamis misalnya, dapat baju baru, itu saya nggak bisa pakai hari Jumat dan Sabtu. So for example, if it's my birthday on Thursday and I get new clothes, I'm not allowed to wear it on a Friday or Saturday. Oh, nggak bisa gitu ya. Mama saya bilang, yang namanya baju baru harus dipakai pertama kali hari Minggu waktu ke sekolah minggu. No, you can't. My mum would say, if you have new clothes, you can only wear it for the first time to Sunday school. Kasih lihat Tuhan dulu. You need to show God first. Setelah Tuhan tahu, Senin sampai seterusnya kamu bisa pakai buat main dan segala macam, buat les dan seterusnya. After God sees your clothes, then you can go wear it at other places. Tapi baju baru harus pakai hari Minggu. But new clothes, you must wear it on a Sunday. Terus sebagai, ya meskipun saya juga malas ikut sekolah Minggu, tapi saya ngerti lah, like God is present everywhere kan. Tuhan itu hadir di mana-mana. So even though I was at Sunday school, I didn't like it at that time, but I understood that yes, God is everywhere. Saya pakai buat les Inggris pun juga Tuhan tahu gitu kan. Even if I go to English class, God knows that I'm wearing it there. Ya, pokoknya tidak bisa khusus hari Minggu pakai baju baru. But my mum said, no, you must wear it specifically on a Sunday. Tapi semakin lama semakin ke sini saya pikir itu ada poinnya, saudara. But the more that I think about it, the more I think my mum has a point. Definitely Tuhan hadir di waktu orang main sepak bola kan. Yes, God is present when you are playing football. Atau orang latihan karate atau taekwondo dan segala macam. Or if you're practicing taekwondo or karate. Tapi hadirat Tuhan itu secara khusus diberikan di dalam persekutuan orang percaya di hari yang Tuhan sudah tetapkan, hari Minggu. But God's presence has been given specially to His people as they gather together on a Sunday. Cara Tuhan hadir itu berbeda. The way in which God is present is different. Sehingga orang harus menghormati hari Minggu. So people must respect the Sunday. Nah, ini bukan satu peraturan yang saudara ini ya jadikan sebagai satu litmus test of holiness ya. So this is not something that you should use as a litmus test for holiness. Ini bukan Taurat yang akhirnya bisa menunjukkan berapa salehnya saudara. That's not the point. And this is not a piece of law that can show you how holy you are. That's not the point. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari ya, khususnya dalam poin pertama ini. But something that we can learn in this first point. Untuk kita boleh senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan, kita perlu ada waktu-waktu tertentu yang kita itu memang devote khusus untuk mencari wajah Tuhan. In order for us to live in the presence of God, there has to be moments in time that we devote to seeking God's face. Kalau tidak ya sama seperti apa yang dikatakan oleh kitab Hagai. If not, such as we read in the book of Haggai, Kamu menabung tidak pernah penuh. you have sown much and harvested little. Makan juga tidak pernah puas. You eat, but you never have enough. Tidak ada contentment dari janji Tuhan yang demikian limpah. Karena apa? Karena tidak ada itu. Tidak ada temple di dalam hidup mereka sebagai satu nation. There is no contentment from the many promises that the Lord has made because you do not have a temple as a nation. Mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. You are not walking with God. Makanya mereka pada waktu di dalam tanah Israel, tanah perjanjian pun mereka juga tidak bisa menikmati hidup yang limpah dan wajah Tuhan yang berseri-seri atas mereka. So even when they are in the land of Israel, they're not able to enjoy the face of God and the many blessings that He has given. Karena, again, tidak ada spiritual disciplines untuk orang boleh sekali lagi menghadap kepada wajah Tuhan. Once again, because there is no spiritual discipline that allows them to meet face to face with God. Oke, sekarang poin yang kedua, kita akan bicara tentang yang namanya kehadiran Tuhan, the presence of God, dan juga salvation in Christ, keselamatan di dalam Kristus. Secondly, we'll talk about God's presence and salvation in Christ. Apa yang disebut sebagai keselamatan? What is salvation? Nah, pertama-tama kita akan bicara apa yang bukan keselamatan menurut iman Kristen. Firstly, we'll speak about what salvation is not according to the Christian faith. Pertama-tama ya saudara, yang namanya keselamatan menurut iman Kristen itu bukan satu kondisi di mana saudara bebas dari hukuman saja.
Firstly, salvation is not primarily simply freedom from condemnation. Tentu saja ini satu aspek yang kita perlu celebrate. Kita adalah orang-orang berdosa yang harusnya kita dihukum. Of course, this is an aspect that we need to celebrate. We are sinners who deserve condemnation. Tapi ketika Tuhan sudah menebus kita, maka kita dibebaskan dari penghakiman. But when Christ has redeemed us, we are free from condemnation. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, tetapi yang namanya keselamatan itu bukan sekedar satu kondisi orang tidak lagi dihukum. But salvation is not a condition in which people are no longer judged. Yang namanya keselamatan itu juga bukan hanya sekedar itu ya, kayak semacam prolonged holiday. Salvation is also not just a prolonged holiday. Eternal holiday atau eternal retirement. So eternal retirement or eternal holiday. Yang namanya surga itu bukan seperti New Zealand on steroids gitu. Heaven is not New Zealand on steroids. Keselamatan itu apa secara positif? What is salvation? Yang namanya keselamatan itu berarti kita itu dipersatukan dengan Kristus. Union with Christ itu adalah keselamatan. Salvation is union with Christ. Dan pada waktu kita dipersatukan dengan Kristus, kita menikmati persekutuan dengan siapa? Dengan Bapa, Anak, dan juga dengan Roh Kudus. And when we are unified with Christ, we have fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi again ya, keselamatan ada aspek bebas dari penghakiman. So there is an aspect of salvation that is freedom from condemnation. Tapi secara positif kita juga harus tahu keselamatan itu berarti kita dipersatukan dengan Kristus ya, the Son, Sang Anak. But positively, we also have to know that we are unified with Christ, the Son. Dan karena kita dipersatukan dengan Sang Anak ya, the Son, kita diangkat menjadi the children of God. Because we are unified with Christ the Son, we have also been made children of God. Dan pada waktu kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita bisa memiliki pribadi pertama dari Allah Tritunggal sebagai our Father. And when we are unified with Christ, we can have the first person of the Trinity become our Father. Dan di dalam hidup kita juga diberikan the Holy Spirit, Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal. And in our lives, we've also been given the Holy Spirit, who is the third person of the Trinity. Apa yang kita alami sebagai anak-anak Allah, sebagai the children of God, What we experience as children of God itu merupakan turunan dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus. is a consequence of what happened to Jesus Christ. Dia adalah anak Allah, He is the Son of God. lalu dia memanggil pribadi pertama sebagai my Father, He calls the first person of the Trinity my Father. dan dia menerima Roh Kudus di dalam hidup pelayanannya. He received the Holy Spirit in his ministry. Dan itu yang direpetisi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. And that is what is repeated in our lives as Christians. Jadi sekali lagi, yang namanya sorga itu bukan eternal holiday. So once again, salvation is, heaven is not an eternal holiday. Heaven is not a New Zealand on steroids. Yang namanya sorga itu bukan New Zealand yang di-magnify, yang diperbesar. Heaven is not New Zealand on steroids. Tapi sekali lagi yang namanya keselamatan itu apa? Keselamatan itu berarti kita menikmati persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. But salvation is once again experiencing fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu kita akan terima secara penuh nanti pada waktu kita tentu saja ada di sorga. We will receive that in fullness when we are in heaven. Tetapi sekarang ini kita bisa menikmati apa? Kita bisa menikmati cicipan dari persekutuan yang penuh di sorga tersebut pada waktu kita mengerjakan yang namanya spiritual disciplines. We can experience a foretaste of this fellowship that we'll have fully in heaven through spiritual disciplines. Meskipun kita belum mati dan kita belum mengalami langit dan bumi yang baru, Even though we have not died and have not experienced the new heavens and the new earth. tapi kita menikmati again ya, persekutuan dengan Kristus Bapa dan juga dengan Roh Kudus. But we experience fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan itu berarti apa? What does that mean? Itu berarti pada waktu kita diselamatkan di dalam Kristus, kita sebetulnya diberikan satu akses yang jauh lebih dalam untuk kita menikmati yang namanya hadirat Tuhan. That means when we are saved in Christ, we have far more access to the presence of God. Saudara, kalau saya perhatikan perjanjian lama ya, menuju ke dalam perjanjian baru, If you pay attention to the Old Testament going into the New Testament, ada perubahan cara benediction itu diberikan. there is a difference in the way the benediction is given. Di dalam perjanjian lama, seperti yang saudara baca di dalam ulangan pasal yang ke-6, And the Old Testament, such as you read in Deuteronomy chapter 6, berkat paling besar yang Tuhan berikan adalah Dia memberikan namanya atas Israel.
The Lord's biggest blessing is that He gives Israel His name. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine upon you and give His grace to you. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face upon you and give you peace. Itu nama Tuhan diletakkan atas Israel. That is the name of God being given to the Israelites. Lalu saudara perhatikan apa yang terjadi dalam perjanjian baru. But pay attention to the New Testament. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, When Jesus Christ dies on the cross, maka tabir bait suci yang memisahkan the Holy of Holies dengan ruangan yang lain itu terbuka. the veil that separated the Holy of Holies with the other rooms was split in two. Oke, jadi tidak ada separation antara Allah di dalam ruang yang paling suci dengan kita orang berdosa. Tabir itu sudah terbuka. So there is no longer any separation between God, who is in the Holy of Holies, and us, who are outside of it. Lalu saudara perhatikan ya, setelah tabir itu terbuka, maka cara benediction itu menjadi berbeda. But pay attention, after this veil was torn, the benediction changed. Cara Tuhan meletakkan namanya atas Israel itu berubah. The way in which God places His name upon Israel changed. Yaitu apa? In what way? Di dalam Matius ya, Tuhan mengatakan seperti ini. That is in Matthew, God says, Baptiskanlah mereka di dalam nama siapa? baptize them in whose name? Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pada waktu penebusan Kristus itu membuka tabir yang memisahkan kita dengan ruang Maha Kudus, When the redemption of Christ tore the veil that separated us and God, maka kita punya akses yang jauh lebih dalam untuk menikmati that presence of God. we have much deeper access to experience the presence of God. Dan nama Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu always Yahweh, Yahweh, Yahweh. Di dalam perjanjian baru itu dinyatakan sebagai siapa? Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In the Old Testament, the name of God was always the Lord or Yahweh. But in the New Testament, it becomes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi sekali lagi pada waktu kita diselamatkan dalam Kristus ya, kita nih sebenarnya diberikan satu privilege untuk menikmati layer yang lebih dalam dari kehadiran Tuhan dibandingkan dengan apa yang orang Israel terima. So once again, now that we've received salvation of God, we've been given the privilege of having a deeper experience of the presence of God than the Israelites. Dan kita bisa memanggil dia sebagai Bapa dan kita secara bebas ya mengatakan I am a child of God because I am in the Son. Saya adalah anak Allah karena saya ada di dalam diri sang anak sekarang. We can call Him Father, and we can say that I am the children of God because I am now in the Son. Jadi sekali lagi ketika kita memikirkan mengenai spiritual indisciplines, So once again, when we think about spiritual indisciplines, salah satu hal yang bisa menguatkan kita untuk kita bisa punya ini si Siri malah ngomong sama saya lagi. sorry, Siri is speaking to me. Jadi satu hal yang kita bisa satu hal yang bisa menguatkan kita adalah Something that can strengthen us is ketika kita menyadari bahwa di dalam Kristus sekali lagi ya, kita punya treasure yang jauh lebih limpah dan itu harusnya menggerakkan kita untuk semakin mencari wajah Tuhan. when we recognize that in Christ we have far more abundant treasure, may it propel us to seek the face of God more. Oke, poin yang kedua ya, hadirat Tuhan dan juga keselamatan di dalam Kristus. The second point, God's presence and salvation in Christ. Keselamatan dalam Kristus itu mengajak kita masuk secara lebih dalam kepada hadirat Tuhan. The salvation of Christ invites us to enter into the presence of God more deeply. Oke, sekarang yang ketiga adalah mengenai hadirat Tuhan dan juga yang namanya means of grace. Now, the third point is God's presence and the means of grace. Nah, di dalam tradisi Katolik yang namanya means of grace itu disebut sebagai spiritual exercise. And in the Catholic tradition, means of grace is a spiritual exercise. Latihan rohani atau disiplin rohani. That these are disciplines of spirituality. Tapi di dalam Protestantisme itu biasa dikenal sebagai yang namanya sarana anugerah ya, means of grace. But in the Protestant tradition, these are means of grace. Nanti kita akan coba lihat sama-sama beberapa sarana anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. So we will look at several means of grace that God has given us as ways to enjoy His presence. Tetapi yang kita perlu perhatikan ya adalah yang namanya kekristenan ya saudara, itu bukan hanya bicara tentang hasil saja. What we need to realize is that Christian faith does not only talk about the end result. Tapi kekristenan itu juga bicara mengenai cara untuk mendapatkan hasil tersebut.
But Christianity also talks about the means to the end. Nah ini kita secara instingtif tahu dalam kehidupan kita di dalam area-area yang lain. So we know this instinctively in other areas of our life. Saya ambil contoh misalnya ya. I'll give you an example. Kita semua percaya bahwa yang namanya hikmat tuh, yang namanya wisdom ya, dan juga knowledge, hikmat dan juga pengertian itu sumbernya dari Tuhan. We believe that wisdom and knowledge comes from God. Ya, sumbernya dari Tuhan dan Tuhan yang berhak untuk memberikan yang namanya wisdom dan knowledge kepada siapa yang Dia mau. And God has the right to give wisdom and knowledge to whom He chooses. Tapi kita sebagai orang yang hidup dalam dunia ini kita tahu bahwa meskipun yang namanya hikmat itu adalah milik Tuhan dan Tuhan bisa berikan kepada siapa yang Dia mau. But us in this world, we know that even though wisdom belongs to God and He can give it to whoever He chooses, tapi ada cara yang Tuhan itu tetapkan di dalam normal course of life ya, dalam jalan hidup yang normal. there are ways that God has placed in our daily walk of life. Jadi misalnya, oke, yang namanya hikmat bijaksana itu adalah milik Tuhan dan Tuhan bisa kasih kepada siapapun. And so wisdom belongs to God and He can give it to whoever He chooses. Tapi tidak ada satupun dari kita yang punya anak. Misalnya, kalau kita mau kirim anak sekolah ke luar negeri, kita kemudian pikir ya, oke ya, karena wisdom itu comes from God, maka kita akan kirim anak yang secara paling murah. But there's not a single one of us who would send our child overseas, and because of God's wisdom, we will send them over in the cheapest way possible. Ya itu ya kirim aja anak sekolah ke uni di Bangladesh gitu. That's right, we're going to send them to university in Bangladesh Atau uni di Sri Lanka. or university in Sri Lanka. Ya, with all due respect dengan uni di Bangladesh dan Sri Lanka gitu. And with all due respect to the universities in those countries. Tapi kita tahu ya sebagai orang Kristen, itu meskipun yang namanya hikmat bijaksana itu sumbernya dari Tuhan dan Tuhan bisa kasih, tapi ada cara yang biasa Tuhan kerjakan untuk mendapatkan wisdom tersebut. But we know, so in wisdom, that wisdom belongs to God and He can give it to whoever He chooses, but that He has provided normal means in which to obtain this wisdom. Sama seperti yang namanya soal ide, kekayaan misalnya. Such as wealth also. Kita tahu yang namanya berkat material itu asalnya dari Tuhan. We know that material blessing comes from God. Tapi tidak ada satupun dari kita yang kemudian kita berpikir, But not a single one of us is sitting there thinking, oke, karena yang namanya berkat itu dari Tuhan, ya kita nggak usah ngelamar ke misalnya PricewaterhouseCoopers, PwC. for example, we can't say, blessings come from God, so I'm not going to think about PwC. Nggak usah lah ngelamar ke government, We don't need to work for the government. nggak usah ngelamar ke Microsoft dan segala macam. We don't need to work for Microsoft and other places. Ya cukup aja cangkul tanah di belakang rumah. It's enough for us to till Kalau the Tuhan ground. mau kita bisa ketemu gold nuggets yang banyak sekali. Cangkul terus sampai masuk, sampai dalam. If God desires, then we will be able to find gold nuggets. We'll just keep digging in our backyard. Kita percaya sumber blessing, material blessing itu dari Tuhan. Tapi kita tahu cara yang Tuhan biasanya pakai itu bukan dengan cara kita secara acak gali-gali tanah. We know that all blessing comes from God, but we also know that His means of giving us wealth is not normally from digging a hole in our backyard. Demikian juga dengan yang namanya God's presence ya. And it's similarly with God's presence. Pada waktu orang Kristen ingin bergumul untuk hidup di dalam hadirat Tuhan ya, coram Deo, When Christians desire to live in the presence of God, coram Deo, yang sering terjadi adalah orang Kristen tahu-tahu mendadak tidak tahu gimana caranya itu. As if cara itu menjadi tidak penting. Means of grace itu dianggap tidak ada. all of a sudden Christians don't know what to do. It is as if they completely do not recognize that there are means of grace. Ya, yang namanya hidup Kristen gini-gini aja, nggak rasa hadirat Tuhan menyertai. Ya memang seperti ini, normal. Oh, Christianity is just like this. We might not feel the presence of God, but it's just normal. This is Christian life. Tapi sekali lagi dalam kekristenan yang namanya cara itu penting. But in Christianity, means are important. Makanya Kristus dikirim untuk mati dan bangkit karena ini caranya. And Christ was sent to die and rise again because this is the way. Jadi sekali lagi kalau kita ingin hidup menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita mesti perhatikan apa? Memperhatikan yang namanya means of grace ya. Cara Tuhan mendatangkan berkat itu seperti apa biasanya. So if we want to become a Christian who experiences the presence of God, we have to pay attention to the means of grace. Nah ini tidak berarti kalau kita sudah pakai caranya, maka kita bisa berarti mengkontrol Tuhan, juga tidak. This doesn't mean that if we practice means of grace that we can suddenly control God. Yang namanya means of grace itu apa sih? What are means of grace? Yang namanya sarana anugerah itu adalah semata-mata itu
satu momen yang kita pakai untuk membuat diri kita open dan juga vulnerable dan juga attentive kepada hadirat Tuhan. Itu means of grace. A means of grace are using moments to open up to God and be vulnerable and attentive to Him. Kalau Tuhan di dalam kedaulatannya dia mau kasih satu momen present yang sangat kuat kepada kita, itu kedaulatan Tuhan. If God in His sovereignty wants to give us a strong experience of Him, that is in His sovereignty. Tapi yang jelas saya sudah membuka diri saya di hadapan Tuhan untuk dia boleh isi dengan hadiratnya. But what is clear is that I have opened myself up to God, so He has opportunity to give me that experience. Even Tuhan Yesus ya saudara, kalau sudah perhatikan. Even Christ, if you notice. Selama pelayanan dalam dunia, Tuhan Yesus itu dia tidak membuang yang namanya means of grace. In His ministry, Christ did not throw away the means of grace. Meskipun dia adalah the Son, with capital S ya, the Son, sang anak ya. Even though He is the Son with a capital S. Tapi dia tetap punya waktu yang teratur untuk dia menyendiri dan berdoa kepada Bapanya yang di sorga. He still had specific time set aside for Him to go and pray to His Father. Saya pernah satu kali baca satu research ya. One day I read about some research. Sorry kalau ini mungkin membuat saudara teringat akan hidup saudara misalnya. Apologies if this reminds you of your own life. Tapi riset mengatakan seperti ini, bayi-bayi yang dititipkan di dalam panti asuhan misalnya, This says that babies who are dropped off at the orphanage, itu pada waktu mereka dewasa, mereka bisa sangat kesulitan untuk membuka diri untuk menerima hadirat orang lain dan juga untuk masuk ke dalam diri hidup orang lain. when they grow up, they might find it difficult to accept others' presence and also to insert themselves into other people's lives. Karena apa? Why? Karena selama tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, mereka di let's say panti asuhan, mereka hanya lihat ceiling yang kosong gitu, hanya lihat langit-langit yang kosong itu. Because in their first years of life in the orphanage, all they would see is the empty ceiling. Mereka tidak melihat ada wajah orang lain yang diberikan untuk menatap mata mereka. They did not see the faces of other people before them. Jadi juga nggak ada personal nggak ada personal relationship itu. So there's no personal relationship. Tidak ada stimulus wajah orang yang diberikan untuk masuk ke dalam mata mereka. There is no stimulus with the face of people to enter their vision. Dan juga mungkin tidak ada respon yang mereka terima ketika mereka menangis atau melihat ke arah atas. And also no response for them to experience as they look upwards. Di dalam kitab suci, sekali lagi, seperti yang kita sempat tadi singgung, In the scripture, as we talked about before, janji Tuhan adalah dia akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. the promise of God is that He would shine His face upon us and give Dan us peace. menghadapkan wajahnya kepada kita. And He would shine His face upon us. Masalahnya adalah apakah kita punya waktu yang teratur ya, sekali lagi untuk menengadahkan wajah kita untuk again memandang wajah Tuhan juga sebagai satu respon. The question is whether we have set time aside to also gaze into the presence of God. Itu means of grace. That is the means of grace. Nah kalau kita sekarang mungkin ngomong lebih praktis ya. And if we speak practically, Means of grace apa yang kita itu miliki sebagai orang Kristen? what are the means of grace that we possess as Christians? Ada beberapa hal ya. There are a few things. Tapi yang beberapa yang paling utama seperti meditations of God's word ya, merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. But the most important is the reading of God's word and meditation. Meditation, merenungkan firman Tuhan itu satu hal yang sangat-sangat penting, saudara. Meditation on the word of God is incredibly important. Karena pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka ada yang namanya trialog ya. Because when we meditate upon the word of God, there is a trialogue Antara diri saya between myself, dengan teks firman Tuhan yang kita percaya adalah kekal, with a text of scripture that we believe is eternal, dan juga roh Tuhan yang dia menyertai proses pembacaan kitab suci dan proses refleksi dan juga meditasi tersebut. and the Spirit of God that is with us as we are meditating upon and reflecting on the scripture. Dan itu yang membuat hidup rohani kita tuh menjadi lebih sehat dan juga menjadi lebih open dan juga sensitif akan kehadiran Tuhan. That is what causes our lives to be more open and more sensitive to the presence of God. Kenapa orang yang misalnya pergi ke gym atau orang yang rutin lari itu selalu mereka lebih sehat ketimbang orang yang duduk nonton Netflix terus-terusan? So why is it that people who go to the gym or go running often why are they more healthy than we who sit at home just watching Netflix all day? Sama-sama gerak kan? They're both moving. Ya satu lari, maybe seminggu 3 kali,
sekali lari bisa 30-40 menit. One person runs 3 times a week, maybe 30 to 40 minutes each time. Yang orang kerja di kantor juga bergerak kan? The person at the office, they're also moving. Duduk, They are sitting, berdiri, they stand, ambil kopi, they grab a coffee, jalan-jalan, they gitu. walk around, Terus duduk lagi, and they sit again, terus ngetik, tak, 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 tak. and then they type away. Terus pulang naik bus berdiri. And they go home and stand while they're waiting for the bus. Sampai sekali-sekali kejar bus, gitu. Misalnya gitu ya. They run after the bus sometimes. Sama-sama bergerak kan? They are both moving. Tapi kenapa orang yang pergi ke gym sama orang yang lari misalnya rutin 3-4 kali seminggu itu lebih punya vitality dalam hidupnya? But why are people who go to the gym or run 3 to 4 times a week, why do they have more vitality? Karena apa? Karena seluruh vitalitas itu kemudian dimampatkan ya, dikondens dan juga difokuskan hanya untuk satu momen dan itu dibuat seintensif mungkin. Why? It's because all of this vitality is focused and condensed down into this important moment in time. Dan karena seluruh vitalitas itu dimampatkan dalam satu momen tertentu secara rutin, maka akibatnya adalah vitality itu tuh tahu-tahu bisa mengalir keluar ke dalam, yaitu tadi, ngetik, lebih semangat misalnya gitu. I mean, because this vitality is focused and condensed into this one moment in time, then the vitality can also pour out into other areas of your life. For example, typing with energy. Lebih fresh di kantor dan segala macam. You are fresher at the office. and Karena so apa? on and Karena so seluruh forth. hidup itu difokuskan untuk satu activity itu secara intens, yaitu jogging atau lari atau whatever lah. Because all of your life is condensed into this activity. this Demikian running juga and jogging. saudara ya, di dalam urusan soal the presence of God, And in the same way, in the matter of the presence of God, itu ketika hidup kita tuh dikondens dan juga dimampatkan dan difokuskan untuk sungguh-sungguh dilatih hidup di dalam hadirat Tuhan ketika kita berdoa atau membaca kitab suci dan itu dikerjakan secara teratur, itu yang namanya sense kepekaan kita kan kehadiran Tuhan itu juga semakin lama semakin meningkat. when our lives are condensed and we train ourselves to spend that special time with the Lord, then over time we will also become increasingly sensitive to the presence of God. Jadi orang yang terlatih di dalam kayak disiplin rohani atau means of grace, itu mereka bisa dengan lebih bebas menikmati hadirat Tuhan ketika mereka ada di tempat-tempat yang lain. So when people who have these spiritual disciplines and the means of grace, they have also trained themselves to become more sensitive to the presence of God in other situations. Perasaan Tuhan menyertai mereka itu ada. The presence of God is with them. Itu bukan hanya sekedar slogan saja, tapi memang existential experience. Mereka tahu, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Karena mereka senantiasa memfokuskan hidup mereka dan mengkondens hidup mereka untuk hadir di hadapan Tuhan dan di dalam firman-Nya. This is not just a catchphrase, this is a true experience that they have in their lives because they have condensed themselves and they have focused their lives in order to be able to be sensitive to the presence of God. Saya ambil satu contoh ya, satu orang penulis lagu yang bernama Fanny Crosby. I will give you an example from the life of a songwriter called Fanny Crosby. Dia hidup di abad ke-19. She lived in the 19th century Dan pada waktu dia berumur 6 minggu, dia buta. and she was blind from the time she was 6 weeks old. Tapi mamanya itu tidak putus asa ketika dia tahu anak perempuannya itu buta. But- Di dalam usia yang sangat-sangat kecil. But her mother did not give up even though she found out her daughter became blind at such a young age. Dia kasih pendidikan yang terbaik untuk anaknya. She gave her daughter the best education. Ini abad 19. Saudara. This is in the 19th century. Di usia 15 tahun, Fanny Crosby itu dia bisa mengingat begitu banyak portion dari kitab suci. By the age of 15, Fanny Crosby could remember so many passages of scripture. Di luar kepala. That is, she just memorized them. Jadi dia hafal di luar kepala yang namanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. So she memorized the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Dia hafal di luar kepala kitab Kejadian, She also memorized the book of Genesis, Keluaran, Exodus, Imamat, Leviticus, Bilangan, Numbers, Ulangan, Deuteronomy, Amsal, the book of Proverbs, Kidung Agung, Song of Solomon, dan juga Mazmur. and also the Psalms. Di luar kepala. Dia buta tapi dia punya rekaman seluruh firman Tuhan itu di dalam benaknya. She knew them off by heart, so she was blind, but she could remember all of these scriptures in her mind. Puluhan tahun dia hidup ya dalam kebutaan. So she lived for decades in her blindness. Tapi saudara tahu berapa banyak hymn yang dia buat seumur hidupnya? But do you know how many hymns she composed in her life?
Seumur hidup Fanny Crosby, dia menciptakan 8.000 hymn. In Fanny Crosby's life, she composed 8,000 hymns. Dan di dalam hymn yang diciptakan oleh Fanny Crosby, maka dia selalu memproklaim ya Injil. And in Fanny Crosby's hymns, she's always proclaiming the gospel. Merayakan keselamatan yang dia terima dari Tuhan. She's celebrating the salvation she received from God Dan juga personal relationship with Jesus. and also her personal relationship with Jesus. Bahkan at some point, dia akhirnya banyak sekali dikritik oleh orang-orang sekitar dia. At some point, she was actually criticized by many people around her Karena hymn yang diciptakan itu terlalu fokus kepada Jesus and I. because her hymns were too focused on Jesus and I. Lalu juga too much affection katanya. And there was also too much affection, they said. Tapi kalau kita pikir lagi ya, itu orang nggak bisa lihat ya. Dia tidak ada distraksi apa-apa dari Netflix sampai dari Amazon Prime misalnya. But we see this person was blind. She had no distractions at all, whether from Netflix to Amazon Prime. Yang dia punya cuma satu blok besar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. All she has is massive blocks of text from the Old and New Testament. Bukankah itu akhirnya menjadi satu hal yang normal? Dia bisa keluarkan semua nyanyian yang demikian indah tentang Kristus, tentang keselamatan, dan tentang anugerah Tuhan yang demikian besar. Is it not then a natural thing that she would be able to write such wonderful hymns about Jesus and about salvation and the cross? Ya, di dalam lagu yang diciptakan Fanny Crosby ada satu kata yang berkali-kali muncul. In the songs of Fanny Crosby, there is a word that often appears. Yaitu rapture. That is the word rapture, Seperti lagu yang kita tempoh hari nyanyikan waktu Jumat Agung. such as the song that we sang on Good Friday. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Kata rapture itu ditemukan banyak sekali dalam lagu-lagu Fanny Crosby. The word rapture appears multiple times in Fanny Crosby's hymns. Rapture ini apa? What is rapture? Di dalam konteks Fanny Crosby, maka rapture itu bukan ini ya, bukan pengangkatan like say some premillennialism. Itu satu camp theology. Itu mengatakan nanti waktu Tuhan datang ya orang akan diangkat lalu hovering di langit gitu. So in Fanny Crosby's writings, rapture does not refer to the premillennial belief. So this is a theological belief that when Christ comes again, he is going to take away all of his believers and they're going to float in the air together. Tapi yang namanya rapture ya, But what rapture means, till my rapture soul shall find rest beyond the river. Yang namanya rapture itu itu mengacu kepada this ecstatic and joyful experience with the Lord. but this Satu, word, but this is raptured is actually referring to this ecstatic experience of joy of being with the Lord. itu istilah di dalam tulisan mistik rapture. That is a mystical, a word that is used in mystical writing. Jadi kita tuh sama sekali tidak, mungkin sampai hari ini kita gak akan tahu, itu ketika Fanny Crosby buta dan dia hanya punya rekaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang kisah Injil, itu apa yang dia kerjakan di dalam benaknya itu kita tidak tahu secara pasti. We don't know what was going on in Fanny Crosby's mind as she was blind and she had this massive text of scripture in her mind. Tapi pada waktu kita lihat lirik-lirik yang dia buat ya, 8.000 hymn tersebut, We see the beautiful lyrics that she wrote in her 8,000 hymns. kita bisa membayangkan itu betapa dia punya that sweet communion with the Lord ya. Satu komuni yang demikian manis dengan Tuhan itu di dalam kebutaannya. We can imagine how she has truly such beautiful communion with the Lord. Ada satu kalimat lagi dari Fanny Crosby mengatakan seperti ini. There is another phrase from Fanny Crosby. She said, Ada hymn-hymn yang sangat indah yang dia tuh tidak bisa tuliskan di atas kertas. there are beautiful hymns that she could not write down on paper. Dia bilang seperti ini, some of the sweetest melody of the heart never see the light of printed pages. Sometimes the song without words has a deeper meaning than the more elaborated combinations of words and music. Kadang-kadang ada lagu-lagu yang indah sekali yang itu dia tidak bisa tuliskan di atas kertas tersebut.
karena terlalu indah, melampaui apa yang dia bisa ucapkan. Again, saudara, Again, brothers and sisters, salah satu halangan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan ya spiritual indisciplines. one of the barriers that causes us to have spiritual dryness and spiritual indiscipline Pada waktu orang tidak ada momen khusus ya untuk mereka boleh menengadahkan wajah mereka dan memandang wajah Tuhan. is when people don't have special moments in which they turn their face to receive the face of God. Maka adalah wajar ketika akhirnya orang merasa juga kehadiran Tuhan is just like something flat. It is no surprise that this person would feel that the presence of God is something flat. Tapi sekali lagi kita hari ini diingatkan ya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Once again, we are reminded that we are people who have been saved in Christ. Saya hari ini khotbah seperti ini bukan sekali lagi ya. Saya paling berusaha sekali untuk ketika berkhotbah itu bukan membangkitkan perasaan bersalah saja. Even saya juga nggak ada motivasi untuk membangkitkan perasaan bersalah. Again, I'm preaching today not with the intention of making you feel guilty or shameful. Oh no, maybe holy guilt masih oke sih ya. Maybe holy guilt is still okay. Tapi poin saya mengucapkan ini ya, ngomong seperti ini itu poin saya paling besar tuh bukan untuk menekan nurani saudara sampai akhirnya saudara oke, I'll do it nanti rumah baca Alkitab. Bukan seperti itu. But my point in preaching is not to pressure your consciousness so much that you just say, oh, okay, fine, I'm going to do it. I'll do it now. Tapi saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi melihat kepada salib Kristus. But I want to invite us to once again look at the cross of Christ. Pada waktu saudara melihat kepada salib Kristus, saudara melihat apa? When you look at the cross of Christ, what do you see? Di dalam pembahasan kita, maka salib Kristus itu berarti ini. In the reading of scriptures, the cross of Christ is this. Ya, jadi in our discussion, the cross itu signifies this point, this following point. Yaitu pada waktu saudara melihat kepada salib ya, setelah saudara mendengarkan uraian panjang lebar tadi, pada waktu saudara melihat kepada salib, saudara akan menemukan bahwa keinginan Tuhan untuk kita mendekat kepada Dia itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk dekat kepada Tuhan. That is, when you look upon the cross, you see that God's desire for you to come to Him is much greater than your desire to come into His presence. Jadi saudara tidak usah tinggal dalam perasaan bersalah. So you do not have to live in guilt. Sekali lagi, look at the cross. Once again, look at the cross. Itu harga yang Tuhan bayar untuk mendapatkan diri saudara supaya kita dekat dengan Dia dan menikmati hadirat-Nya. That is a price that God has paid for you to come to Him and experience His presence. Maka harusnya itu juga mendorong kita untuk secara natural kita datang berlari dan juga kita throw ourselves into His beautiful embrace. That should naturally encourage us to run into His beautiful embrace. In the arms of my dear Savior, oh, there are 10,000 charms. Di dalam pelukan juru selamatku ada puluhan ribu sukacita. Mari kita sama-sama duduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Would you pray for us? Dear Lord, you've given us your word. Thank you, Father, for giving us this wonderful preaching today to remind us, Lord, of how we can turn to you. Forgive us, Lord, if we have not been putting time aside in our lives in order to meet you and to be still before you. Father, I pray that this word would not leave our hearts, that it would sink deep into it and produce good fruit unto eternal life. May you help each one of us today to truly honour you, firstly by giving aside our time and making you a priority in our lives. Thank you, God, so much for all that you've done, and I pray that we would glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.